Jika boleh ditinggalkan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih, silakan langsung untuk yang giliran pertama. Panggilan pertama untuk Ikhwan itu Pak Ihsan ya, enggak Pak Ihsan. Pak Ihsan itu Al-Infitor. Pak Ihsan, mic-nya bisa dibuka ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ihsan. Surah Al-Infitar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت ya وإذا القبور بعثرت ya علمت نفس ما قدمت وأخرت يا وأخرت وأخرت علمت يا نفس ما قدمت وأخرت. Diulangi sekali lagi Pak Ihsan. علمت نفس ما قدمت وأخرت. Hamasnya Ya, kedengaran. Alimat, kenapa? alimat, qaddamat, qaddamat. Nah, ini taknya semua tak hamas. Ada hamasnya. Alimat Sekali lagi Pak Ihsan. nafsum alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Oke. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Tolong diperhatikan Pak Ihsan panjang pendeknya. Ini yang pendek, nu pendek, ma panjang. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Silakan diulangi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal K-nya tidak karim. panjang. K-nya pendek. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ma gharraka bi rabb. Oke, ulangi sekali lagi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal Gharraka. karim. Gharraka. Tasydid tidak terserap. Gharraka bi rabbikal karim. Oke. Allazi khalaqaka fasawwaka. Khalaqaka. Semuanya pendek. Khalaqaka. Langsung. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya. Fi ayyi suratim ma sya'a kabak. Rakkabak. Marok kabak. Ya, silakan diulangi, Pak. Fi ayyi suratin. Fi ayyi suratim ma sya'a kabak. Kalla bal tukazzibuna biddin. Tukadzibuna biddin. Kalla bal tukazzibuna biddin. Wa inna alaikum lakhafizin. Laha, ha ini huruf tipis. Jadi jangan ho, kata ho Hafizin. enggak.
lahafizin. lahafizin. Diulangi. Wa inna alaikum lahafizin. Ya. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal ibrara lafi Abrar. Innal abrar. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yawmaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai' wal Linafsin syai'a. Kalau diwakaf syai'a. syai'a. Yauma Diulangi. la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal Gunanya am bukan linafsin, ini ikhfa linafsin syai'a. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yauma idzil. Nah, jadi bukan yauma idzil, enggak, yauma idzil lillah. Diulangi. Wal amru yauma idzil lillah. Baik, barakallahu fikum, Pak Ihsan. Insyaallah Jazakallah khairan pertemuan ke katsiran depan Ustaz. dilanjutkan ke surah selanjutnya. Baik, Selanjutnya jazakumullah khairan. Pak Salan mangga melanjutkan An-Naba 31. Biasa ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina mafaza. Lebih ditekan lagi Pak Sanan. Mafaza. Mafaza. Innal muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Baik, sedikit ditahan ketika di idgham bila gunnah itu nun sukun bertemu dengan ro mirro atau idgham kamil. Jazaa'an mir rabbika mir rabbika ata'an. Silakan. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Diulangi sekali lagi, la yatakallamuna, man adzina, adzina tidak dipanjangi. Illa man adzina, langsung. Jangan man adzina, nah, itu dipanjangkan tadi. Diulangi, la yatakallamuna. لا يتكلمون إلا من أذن له. Benar. Man لا adzina lahu. Alimah ya. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ولا وقال صوابا. ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. Nah, kalau mau diulangi, ulangi lagi. Kalau dari yauma yanzurul, sanggupkah kira-kira ya? Nanti di wakafnya di wayaqulul kafir. Lebih bagus di wakaf di wayaqulul kafir. Oh, Baru diulang dari wayaqulul kafir. ya. Dari mana ininya, Pak Ustaz? Yauma yanzurul. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir Wayaqulul kafir. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Baik, barakallahu fikum. Wassalam. Bitaufik insyaallah sudah selesai juz 30. Temuan ke depan dimulai ke juz 1. Juz dimulai dari surah Al-Baqarah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazaa. Mangga berikutnya Pak Ajat ya. Mangga Pak Ajat. Ya. Melanjutkan Al-Baqarah 24 ya. 25 ya sekarang ya. Ya. Ya, enggak, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ajat. 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal Jannatin, nanya panjang. Annalahum. dari awal lagi atau Annalahum jannatin. anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma Ayyadriba. ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسد أن يوصل ويقطعون ويفسدون في الأرض fil ard. Jangan sampai terpental. Bukan qalqalah. Fil ard. في الأرض أن يوصل ويفسدون في Lanya pendek. Ayyusala wa yufsiduna. أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع فسواهن. Oh, Wanya panjang. panjang. Fasawwahunna. Ya. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات Ya. وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Baik. Barakallahu fikum. Baca. Ya. Ke depan dilanjutkan ayat ke-30. Baik. Jazakallahu khair. Silakan dilanjutkan. Mangga berikutnya Pak Ibkar. Satu Ibkar mangga. Satu Ibkar di 17 Al-Baqarah 17 ayat 17. Assalamualaikum Ustaz Ali dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba walaupun masih Mudah-mudahan insya Allah tahur insya Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا استوقد نارا كمثل الذي استوقد نارا. Q-nya tidak panjang. كمثل الذي استوقد نارا. كمثل الذي استوقد نارا Ya. فلما أضاءت ما حوله. 5 harokat.
kuat. Falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum في ظلمات لا يبصرون Oke. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وبرق. قال فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون Nanya pendek. أصابعهم Yaj'aluna يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت حذر الموت. حذر الموت في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء sa-nya dikecilkan sedikit desisnya supaya tidak namanya tidak mirip dengan huruf sya. Iya. Ya, terlalu tabasi. Tafashi. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا. Sedikit lagi Pak Kar. Rizqan lakum. Ya, nggak kuat. Diulangi dari fa'akhraja bihi. فأخرج به من
الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب وإن كنتم في ada apa mimnya tawassut وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا نزلنا مما نزلنا dua harakat tabi'i مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة fa'tu itu juga tabi'i fa'tu bi suratim على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا فإن لم فإن لم تفعلوا Gak ada itu tidak masuk ke dalam lam, masih ada nunnya. Sedangkan itu idgham kamil, ya. Nunnya tidak dianggap lagi. Fa illam langsung ke dalam huruf lam. betul. Ya, hilang nunnya ya. فإن Iya. لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها والتي فاتقوا النار التي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Barakallahu fiik Ustaz Bikar jazakumullah khairul jazaa bitaufiq insyaallah. Selanjutnya dilanjutkan ke surah ayat ke-25 ke depan nanti Ustaz Bikar. Terima kasih Ustaz. Baik, Rabbil fadli. Mangga selanjutnya Pak Imam. Pak Imam dengan An-Nasr ya. Al-Lahab ya? An-Nasr kok. Sudah. An-Nasr. Oh ya, sudah An-Nasr sekarang. Al-Lahab Al-Lahab terakhir, Pak. Al-Lahab terakhir kemarin. Sekarang An-Nasr. An-Nasr. Sekarang An-Nasr. An-Nasr. Oh, Nasr ya. Al-Lahabnya sudah kemarin. Di atasnya Al-Lahab ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nanya sedikit lebih tipis. Idza ja'ana nas enggak. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hati-hati, kalinya jangan sampai ada harokatnya. Bihamdi rabbika, jangan sampai temponya ini bisa dipercepat sampai di sini supaya k-nya tidak ada harokat. Bihamdi rabbika langsung. Jangan sampai nanti kepanjangan. Rabbika diulangi fasabbih. Fasabbih
bihamdi rabbika wastaghfir. Itu benar ka-nya, tapi Innahu ba-nya tidak ada tasydid tadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu Wastaghfir. Apa? Hak di dalam di wastaghfir. lagi dihembus lagi. Wastaghfir. 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 Biar Wastaghfir. iya, oke. Innahu kana tawwaba. Oke, nanti ketika direview kembali, nanti dipraktikkan begitu ya Pak Imam ya. Iya, Dilanjutkan Tad. ke Al-Kafirun. Al-Kafirun ya? Apa Ya, Al-Lahab? betul. Kafirun Al-Kafirun di atasnya. di atasnya, Pak. Oh, di atasnya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum. Nanya pendek. Wala ana'a. Wala ana abidum ma abattum. Di mushafnya Pak Imam di atas ana ada tanda nol tidak? Ada tanda bulat tidak? Yang di mana Di atas kalimat ana di Iya, alifnya ada ada tanda ditandai nol. dengan kalimat Ada tanda nol. itu namanya tanda sifar, tanda nol. Tanda nol itu berarti bermakna alif yang di situ tidak dibaca panjang dan tidak dianggap sebagai tanda mat. Berarti Oh iya, wala iya. ana'a langsung. Iya, Tat. Langsung dilanjutkan ayat 5 wala antum Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik, kita cukupkan dulu sampai Al-Kafirun. Insyaallah pertemuan depan Pak Imam melanjutkan ke surah Al-Kautsar yang di sebelahnya Al-Kausar. Al-Kautsar dan Al-Maun. Kita Kita berjalan mundur dari juz 30 ya. Iya, Baik, Tat. terima kasih Pak Imam. Jazakumullah khairal Jazakallah, jaza. Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallah. Mangga Pak Ridwan melanjutkan An-Nazi'at 26. Ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazi'at Silakan Pak 26. Ridwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها ومرعاها. أخرج منها ماءها ومرعاها Lebih tipis lagi Pak Ridwan, wa-nya jangan itu lebih maftuhah, lebih fathah. Wa mar'aha.
أخرج منها ماءها ومرعاها Oke, baik. والجبال أرساها A juga begitu, lebih maftuhah. Wal jibala arsaha. Sinnya tipis ya. Waljibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkaru insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asara hayatad dunya وآثر الحياة wa athara hayatad dunya ya. fa inna jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Oke, terima kasih Pak Juan. Barakallahu fikum. Tinggal dilanjutkan satu surah lagi An-Naba. Insyaallah khatam An-Naba pertemuan depan ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair Pak Ridwan. Oke. Jadi tadi ini urutannya Pak Hamdan minta izin terakhir. Jadi lanjut aja langsung ke Pak Tarjo. Pak Sutarjo itu masuk di Anas. Silakan Pak. Masuk di Al-Falaq ya, Ustaz ya? Anas dulu baru Al-Falaq. Jadi ulang Anasnya, terus baru masuk Al-Falaq kemarin gitu. Oh gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, silakan dilanjutkan ke Al-Falaq. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Antara A dengan A, Pak Sutarjo diusahakan ada ada sekat, ada pemisah, ada pembeda antara A dengan A. Jangan suaranya mengalir di tempat yang sama.
Kul au itu cuman dibedakan antara suara mulut dan suara hidung saja. Tapi sebenarnya a ini bukan suara hidung, tapi suara mulut dua-duanya. Yang satu Baik. dari dada, satu dari tenggorokan. Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq Oke, min ada perubahan sedikit. syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, silakan Mungkin dilanjutkan ke Al-Ikhlas. ikhlas. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus Samad. Jadi qalqalahnya langsung, tidak ada jeda. Samad. Pantulannya langsung. Jangan samad. Agak sedikit lama. Allahus Samad. Allahus samad. Oke. Lam yalid wa lam yulad Oke, wa ini tadi lam terkesan yakul. Pak Sutarjo membaca lam yalid itu dua-duanya kubro. Bagaimana cara membaca qalqalah sughra? Itu Ya. seakan-akan dalnya itu setengah sukun setengah harokat. Jadi bukan lam yalid. Kalau sudah de berarti itu sudah qalqalah kubro, bukan sughra. Sedangkan ini di sini posisinya adalah sughra, maka bacanya lam yalida wa lam yalida. Seakan-akan da itu ada bunyi fathah sedikit, tapi tidak terlalu terdengar. Ya, bukan lam yalida wa lam, bukan. Tapi seakan-akan agak menuju fathah, bukan juga lam yalida. Nah, kalau de, maka itu akan jadi kubro. Yang benar adalah lam yalida, lam yalida, lam yalida wa lam yulad. Nah, baru di kubro baru boleh yulad. Silakan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, terima kasih Pak Sutarjo. Terima Pertemuan kasih, depan Ustaz. dilanjutkan ke surah Al-Masad. Barakallahu Terima kasih. fikum wa jazakumullah khairul jaza bitaufiqillah insyaallah. Oke, mangga selanjutnya ini Pak Amin baru gabung. Ahlan wasalan Pak Amin. Ya, Ahlan wa sahlan bikum Pak Amin. mangga Pak Amin Silakan dimulai mulai dari surah Al-Fatihah. open mic-nya Pak Amin silakan. Assalamualaikum Pak Amin. Tuh, nggak monitor apa nggak monitor. Pak Amin nggak ini. Atau kita lewat dulu tes masuk ke Pak Boleh. Naufal dulu, nanti kita balik ke sana. Pak Naufal silakan, Silakan Pak Novel. masih Al-Fatihah juga, Murojaah. Baik. Murojaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Novel. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
wa iyyaka nasta'in. Sedikit kanasta'in kalau bisa ya. Tidak terpaksa juga kalau bisa sinnya itu lebih dimaksimalkan lebih kecil lagi. Nasta'in, Nasta'in. nasta'in. Diulangi, iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ditahan sedikit supaya soknya itu sempurna hamesnya. Ihdinas boleh dipanjangkan sedikit biar desisnya itu keluar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi Pak Nova. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, Pak Nova, Amin. jangan terlalu dipaksa. Boleh diwakaf saja alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nanti baru diulangi dari ghairil maghdubi alaihim Iya, Pak. sampai waladdallin. Coba sekali lagi, tapi maksimalkan dan bacaannya tidak putus-putus. Karena buru-buru maka kelihatannya bacaannya putus. Tidak perlu dikejar kalau sudah sampai. Jadi Ustaz. kalau dibaca an'amta, boleh juga an'amta putus. Alaihim ghairil, itu putus-putus. Coba sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Oke, baru diulangi ghairil maghdubi. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Antara alaihim dan wa juga tidak boleh putus. Ghairil maghdubi alaihim wa alaihim wa, itu putus. Alaihim waladdallin. Sekali lagi, ghairil maghdub. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi. Pelan-pelan Pak Nova, gak usah buru-buru. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, sedikit catatan kalau untuk Pak Noval, ini ro-nya juga masih tebal sekali ya. Memang ro itu huruf tebal, tapi ketika bertemu dengan ya di depannya maka dia berubah ketebalannya. Ya, presentasinya kurang. Roi, dia agak sedikit menipis karena ya-nya di depannya adalah huruf yang tipis. Bukan roi, enggak. Ghairil, sehingga butuh kalau di situ juga ada amat karena lain ya. Lain itu adalah bacaan yang lembut ya, jadi justru tidak ditekan. Enggak. Ghairil yang lembut. Ghairil maghdubi alaihim, sama alaihi juga. Coba diulangi. Ghairil maghdubi alaihim Nah, bacaan mar juga tidak boleh putus. Makdu bukan. Maghdu.
Suaranya nggak boleh putus. Ghairil ghairil maghdubi. maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada perubahan, cuman la juga jangan sampai dibaca tebel-tebel semuanya. Salah. Walau aloy enggak. Ghairil Ghairil maghdubi maghdubi alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Sekali lagi Pak Noval. Ghairil Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, Pak Noval, kalau saya perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 6 itu progresnya luar biasa. Banyak perubahan dari awal talaki sampai beberapa talaki Al-Fatihah. Ini kali ini Ustaz. paling banyak progresnya saya perhatikan. Tinggal Tinggal kita di 7 di ya, Ustaz, ayat ya? 7 ya, ayat 7 ya. 7 ini masih banyak huruf-huruf yang tebal-tebal ketika dibaca. Nah, jadi sehingga kayak seperti huruf la, aloy, alai, walot, itu masih tebal-tebal. Pelan-pelan kita ubah dulu ya. Ya, Ustaz. Jadi jangan juga buru-buru kita langsung lanjut ke surah An-Nas. Oke, baik Pak Noval ya. Baik, Ya, Ustaz, untuk ke siap, depan Ustaz. masih kita di dalam surah Al-Fatihah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jaza. Jazakallahu khairan. Silakan Pak Amin sudah live ini sudah bisa Pak Amin. Silakan Pak Amin. Pak Amin masih saya sudah telepon tadi belum diangkat. Mungkin Pak Hamdan sudah siap Pak Hamdan? Jadi Allah siap Ustaz. Oke, mangga silakan Pak Hamdan. Di ini Nasr ya, masuk Nasr. Mangga. An-Nasr Ustaz. Iya, betul Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, Ustaz Hamdan, nunnya sedikit saya koreksi, nunnya lebih tipis lagi. Idza jaa nas baru masuk ke dalam shad. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi Ustaz. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ahsan. Lanjut, wara'aitan nas. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Barakallahu fiik. Lanjut ke surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma 1900. ta'budun. Untuk 8 orang. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Baik, Ustaz Hamdan. Pertemuan ke depan kita lanjut Al-Kausar ya.
Afwan Nah, karena Ustaz. waktu terbatas, jadi kita lanjut dua-dua surat dulu ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Muafiq barakallah Ustaz. Enggak, silakan Pak Min sudah open mic. Iya. Ahlan wa Silakan sahlan Pak Pak Min. Amin. Iya, ahlan bik. Mohon maaf, Pak. Pak Ya, Ustaz. mangga silakan. Berarti surat Al-Fatihah ya. Dimulai surah Al-Fatihah Pak Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Masya Allah, baik Ustadz Amin. Sedikit catatan ketika baca ya, jangan sampai lepas apa namanya desisnya sehingga masuk ke dalam rongga hidung. Ih, enggak. Jadi ditahan. Ihdi, ihdinas siratal mustaqim. إه إه Ya, اهدنا usahakan lebih dalam lagi supaya anginnya itu benar-benar keluar dari diafragma menuju ke mulut. Ihdina ihdina siratal mustaqim. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم Masya Allah, lanjut. صراط الذين أنعمت عليهم Tawasud sedikit lagi di an sama am. An'amta alaihim. Agak ditahan satu harokat minimal. Satu harokat maksimal. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Masya Allah. Ustadz Amin ini imam juga sepertinya ya. Ustadz Amin, Masya Allah, bacaan Al-Fatihahnya sudah bagus. Pastinya sudah pernah belajar tahsin ini Ustadz Amin, saya yakin. Ini Insya Allah Pak Amin, nanti pertemuan ke depan silakan diulangi nanti di murojaah sekali surah Al-Fatihahnya. Boleh melanjutkan langsung ke surah An-Nas. Barakallahu fikum Pak Amin. Semoga bisa istiqomah ya, ikut join bersama kita. Ya, bisa saling istifadah. Saya mengambil faidah dari bacaan antum, antum juga sama mengambil faidah dari bacaan-bacaan kita semua. Nah, semoga kedatangan Pak Amin akan menambah keberkahan. Mudah-mudahan. Amin amin. Terima Barakallahu kasih. fikum, jazakumullah khair. Wa iyyaka ya. Baik, selesai ya, udah ya. Nah, sekarang saya Tat. Silakan Pak Nur. Al Abang ini Imran. enggak hadir. Bang Siapa? siapa? Pak Hadi nggak ada nih, yang Pak Endro nggak bisa tadi izin. Itu. Pak Hadi nggak ada. Kayaknya ada beberapa orang hari ini yang berhalangan ya Pak. Iya, banyak yang ini. Pak Hendro, Pak yang apa namanya yang di Pak Abdul Hakim tadi juga nggak bisa. Gitu. Pak dari yang di Jerman, yang di Jerman juga siapa Pak? Ya Pak Doni sudah izin tadi, kan Pak masih ada Doni juga kerjaan. izin ya. Masih izin, masih ada Baik, kerjaan. baik. Like that. Silakan, Al Imran Pak Nusro. 116. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru la tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihim fiha sirrun asabat harasa qaumin zalamu anfusahum Fa'ahlakat. Ah, Fa'ahlakat. lakat ya. dari mana ya tadi? Asabat harsa Harsa. qaumin zalamu anfusahum. Asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa'ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusakum yazlimun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma qanittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Afwan, Pak Nuk, ini halaman ini bukannya sudah ya? Sepertinya saya belum Tat. Oh. Ini belum. Yang kemarin baik, terakhir baik. mutakin soal yang terakhir nih kata tadi itu. Oh, baik. Ha antum ulaitu hibbunahum wala tuhibbunakum Wala yuhibbu. Ya. Wala yu. Ha antum ulaitu salah. Ha antum ulaitu hibbunahum wala tuhibbunakum Wala yuhibbunakum. Salah lihat aja ya udah. Udah mata udah tipis nih. Oke. Ha antum ulaitu hibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa Idza langsung. ya. Wa idza laqukum. Langsung ya. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau adu alaikumul Wa anam idza khalau 'addu tasydidud dad. wa idza khalau adu alaikumul anamila minal ghaiz Qul mutu bi ghairikum innallaha alimun bidzatis sudur in tamsaskum hasanatun tasuk
wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum لا يضركم طبيعي لا wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ta'maluna muhita wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum Pak Nugroho, jazakumullah khair. Baik, kita tutup dengan membacakan doa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri unsa wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'iman wa akhalla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nakfa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك أمرك وعصك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده يا الله تفرقا معصوما بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. Terima kasih kepada semua jamaah yang sudah berhadir pada malam hari ini. Insyaallah semoga kehadiran kita di dalam media Zoom ini akan mendapatkan keberkahan. Semoga Allah menjadikan jamaah kita ini jamaah yang lebih kokoh di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan terima kasih yang sudah istiqomah, yang sudah konsisten sampai hingga larut juga ya sampai saat ini. Meskipun tidak talaqi tapi mendengar saja insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama. Baik, terima kasih Pak Nugroho, terima kasih semuanya. Jazakumullah khair jaza. Sampai bertemu kembali nanti di malam Rabu malam insya Allah dengan talaqi yang akhwat. Barakallahu fikum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Semoga tetap sehat, ya, tetap di rumah di sini. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.